হাস্তে গ্রাঙ্গৈ ইংরেজি বিসি কতালনো লামসকনানি বাগৈ বেবাক তৈ তিয়ার বিসি পাইথাক সালো গোबांमा বরকরকনো লেংলা মুংনি তংখর জরা লাইরেউই তঙ্গো মাইসিং জরানি অ তংখর সিপাহিজলা হাঙ্করনি বেরাইখিরি খররগ গোबांमा বরকরকনো খাতুং খাজাকে পিকনিক চালাই তঙ্গো আবনো তৈনো ককথুম কাইসা নাইবাইদি O इंग्रेजी बिसिनि पाइथाक बुखागो फायै थांनाय साल किसा सुग्रमै हास्तेनि खामानि चांमारिक जिनि सिमि 13 डिग्री सेलसियासनि गाना गिनिवा अंगै दंगो तिनि नुसि साइ नुसि ब्रै इंग्रेजी बिसिनि पाइथाक साल बिसि थुगुइनि लेंलामा क्रय लांमानि गलपाया बेबाक कसामनो रहरै कताल इंग्रेजी बिसि कतालनो लामसंना बागै तंथलाइजा हास्तेनि लोकरक बिसि ब्रुमनिहाय ताक्लाइबो अ सालनो रुगै सिपाहिजला हांकनि मेलागनि निर्महल सिपाहिजला जौतै कसबेसरि कालिमुताइ नक नक रग खबै बेबाक थायोनो পিকনিক ফ্লাইনাই নংনি ফাইমানি লোকরনি কুথুমা নুকজাখা আমরা একটা পিকনিক উপলক্ষে আমরা সবাই মিলে খুব যাতে এনজয় করতে পারি আমরা পুরনো বছর আজকেই শেষ 31 ডিসেম্বর আজকে আমরা নতুন বছরের কালকে থেকে নতুন বছরে জয়েন করব এই কারণে আমরা পুরনো বছরটারে যা পাইছি না বা যা কিছু পাইছি সেই আনন্দটা আজকে অনুভব কইরাছিরা আমরা নতুন বছরে পা দিতে যাইতাছি गोसांमानि बयार तुइनि ताखुमरकनि खरां तंखनि नायथक तकरकनो नायना बागै गोबांमा बरक निर्महलताइ सिपाहिजला जुओ बेरायना फाइका बरकनि बिसिंगो हास्तिनि बेरायखिरि हामजानाय रगय बाक्सा फातारहानि बेरायखिरि हामजानाय रगनि बेरायना फाइमाबो तंगो ও বেরাইখিরি খররগ খুব ভালো সেখানে আমাদের ভালো লাগবে না কেন এক হচ্ছে আমাদের মহারাজাদের কীর্তি হ্যাঁ যে এই যে একটা মানে স্থাপত্য এই যে সুন্দর নির্মহল তৈরি করে গেছেন সেটাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া প্রকৃতি তো অপরূপ প্রকৃতি মানে দারুণ সুন্দর চারিদিক শীতের আমেজ नमस्ते मैं बैंगलोर से आई हूँ मेरा नाम ओम शांति है और मैं त्रिपुरा में कल पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मैंने त्रिपुर सुंदरी मालिनी के दर्शन किए कल और फिर अभी नीर महल जाकर आई हूँ और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है बहुत हेल्पफुल है बहुत काइंड नेचर है मुझे बहुत अच्छा लगा त्रिपुरा आके बिसिनि पाइथाक सालो बेरायखिरि खररग बरकरकनि कुथुममानो या फावनारकनावो साकथारजा हापांबो सिपाहिजलावो पुलिस तियासार सेबुख्लायनाय रगय बाक्सा बलंबेदिकनि सेबुख्लायनाय रगबो साकथारजाक बारजाय आसाकनावो থেকে আমাদের যতজন স্টাফ আছে আমরা এখানে এনগেজ করেছি যাতে কোনো ভিজিটরের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় আর প্রশাসন থেকে বিশালগড় পিএস থেকেও আমাদের অনেক হেল্প করছে ওইখান থেকেও তাদের বিশালগড় পিএস থেকে মোটামুটি অলমোস্ট 10 জন আমাদেরকে পিএস পুলিশ পার্সন দিয়েছে এরাও আমরা হেল্প করছি যথেষ্ট তাছাড়া ভিজিটর আসছে আর আজকে তো 31 ডিসেম্বর দুর্দর্শন কক্তমা ত্রিপুরা